Hello everyone. Thank you for joining. We will be presenting the Bhagavad Gita with its English narrations as well as the verses. So stay tuned. ओम नमो नारायण. कृष्णम वंदे जगद्गुरु. भगवान श्रीकृष्णाने अर्जुनाला जी गीता सांगितली ती इतक्या उत्तम आणि अप्रतिम दर्जाची आहे की साऱ्या जगाचं त्या भगवद्गीतेमुळे कल्याण झालं आहे. माझं भगवद्गीतेवर एवढं प्रेम आहे की मला कधीही भगवद्गीता वाचायला आवडते. सहज मनात विचार आला की आपण एक एक श्लोक एक एक अध्याय हळूहळू रेकॉर्ड करू आणि जे आपल्याला येतं आहे ते इतरांना सांगण्याचा प्रयत्न करू. आणि तो विचार मी डॉक्टर सौ अविता कुलकर्णी यांना सांगितला. त्यांनी लगेच हो म्हटले. माझी अशी इच्छा होती की असं काही करावं की एक अध्याय रेकॉर्ड झाला की त्याचा थोडासा अर्थ लोकांना सांगावा त्यांनी. कारण त्या उत्तम लिहितात, उत्तम बोलतात आणि त्यांनी लगेच होकार दिला आणि आम्ही दोघांनी मिळून आपल्यासमोर आमचा प्रयत्न मांडायचं ठरवलं आहे. जे काही उत्तम असेल ते मला माझ्या गुरूंनी शिकवलेलं असेल. काही चुका असल्या तर त्या माझ्या असतील. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. Srimad Bhagavad Gita, Chapter 1. In Mahabharata, there are total 18 parvas, which could be referred to as sections. Out of these 18 sections, Bhishma Parva is one of them, and Srimad Bhagavad Gita is a part of Bhishma Parva from chapter 13 to chapter 42. Upon returning after 13 years of exile, when Pandavas rightfully requested their kingdom, Duryodhana bluntly refused and arrogantly replied that he wouldn't spare them enough land into which to drive a pin. War was thus inevitable, and it happened at the battlefield of Kurukshetra. Sanjay, who was Dhritarashtra's secretary, was also a student of Vyas, and therefore, by the mercy of Vyas, Sanjay was able to envision the battlefield of Kurukshetra even while he was in the room of Dhritarashtra. And so, Dhritarashtra asked him about the situation on the battlefield. Lord Krishna blew his conch shell named Panchajanya. Arjun blew his the Devdatta. Other great warriors too blew their respective conch shells. The blowing of different conch shells from Pandava's side became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. This shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. At that time, Arjuna requested Lord Krishna to take his chariot between the two armies so that he could see those present there who desired to fight and with whom he was to contend in the great trial of arms. There, Arjuna could see within the midst of armies of both the parties Bhishma, Dronacharya, Krupacharya, his fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends, and his fathers in law and well wishers. On seeing different grades of friends and relatives in fighting spirit, he became overwhelmed with compassion and said to Krishna that he felt his limbs of body quivering and mouth drying up. His whole body was trembling. His bow, Gandiv, was slipping from his hand. His skin was burning. He was unable to stand there any longer. He said, what was he to gain by killing his own people? What was the use to live without them? How can he be happy after killing them? On the contrary, sin will overcome him from destruction of the dynasty.
with the destruction of the dynasty, the eternal family tradition will be vanquished, and thus the rest of the family will become involved in irreligion. Family members may develop irreligious habits and thereby lose their chance of spiritual salvation. Irreligion would degrade womanhood, leading to unwanted progeny and devastation of family welfare. Those whose family traditions are destroyed dwell always in hell. How strange is that they were preparing to commit greatly sinful acts. Driven by the desire to enjoy royal happiness, they were on intent of killing their own kinsmen. It will be better if, with the weapons in the hand, Kauravas kill him unarmed and unresisting on the battlefield. Having thus spoken on the battlefield, Arjuna cast aside his bow and arrows and sat down in grief. Bhagavad Gita is the essence of all the Upanishads. It is also called as Gitopanishad. The 18 chapters in Bhagavad Gita are dialogue between Supreme Personality of Godhead Bhagavan Shri Krishna and devotee Arjuna. Arjuna's reluctance and despair at the thought of killing his kinsman forms the basis of the subsequent conversation with his charioteer, the Lord Krishna. This is Arjun Vishad Yoga chapter, which ends here. Vishad refers to despair, to lose or be without hope. ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महते चमूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः
नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः। धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते। सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक्। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्।
उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान्। आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं। सीदन्ति मम गात्राणि मुखे च परिशुष्यति। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च। त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः। मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्याज्जनार्दन। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः। कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं। कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवात्युत। अधर्माभिभवात् कृष्णप्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। संकरो नरकायैव
कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषाल् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणाय जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुव्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरैः चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।